ता नहले मु तो पिठरू चंबड़ा उतारी दे। भाई भाई नहीं तमे जेमिति कोनी तमे जा कहबो ओ ता करबी हेले हेले मो बाबा को छाड़ी दियो भाई मो बाबा को छाड़ी दियो ताहले मु जहा चाहबी तू करिवु। होलो भाई ए कातो न तादा ता बाबा देर के आंगुली दिपडे देई परिबेनी पापा मो बरो नाचबी ते बिक्री करबी हेले तो बाकर लुआ गड़िले मो मोटे सही परिबेनी बाबा मो मोटे सही परिबेनी सब सुनिले तो बाबा एथर निजे चिंता करो कौन कले तमे घरे सुखरे रहिबो। तू कैसे कहानी रो भाई साजिबो पापा काहे कि तमे मो भाई चिंता करछ कहला मो गटे परचियाटे तू पते सरे जाए हले मो भाई बिता मते होचती स्वर्ग पापा मो भाग्य जदी ए लेखा आइची मो आशा सब आशा रे रह जाओ मो स्वप्न सब भागी जाओ तमे काहे कि तुम चिंता करछ कहला मो पर तम निज दियो नुए तमे निज दुख करी काई मन दुख करूछ आखिर काहे कि लो गडौछ एई पर हम संसार मो भागिला संसार गड़ी बकिए আসবে সাঙ্গেল করিবা
काली नगर की बादशाह हूं मैं, काली माँ की पुजारी हूं मैं। इसीलिए मेरी माँ ने मेरा नाम रखा है काली शंकर, क्योंकि काली चीज मुझे बहुत पसंद है, काली रंग मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई मेरे काले धंधे में रुकावट करने की कोशिश की तो मैं उसे चीर के फाड़ दूंगा। समझा या नहीं समझा? नहीं समझा है ना तो तेरे अम्मा से पूछ लेना, वो बता देगी मैं कितना खतरनाक हूं। से थोड़ा इन्स्पेक्टरटा मो कंस्ट्रक्शन कामटा को बंद करी बहुत खातिर निया जाली जाई डेंजर। से थोड़ा इंजीनियरटा कौन कहूची बे? এই ছোড়া নুয়া ইঞ্জিনিয়রটা মোর সব কাম শেষ করে দেইছিল তো। আমার চাইটা ট্রাক ঠিক করি ঠান্ডারে এই ইঞ্জিনিয়রটা ছাড়ান করি স্যার। ଏ କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, 2 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାକୁ ହସେଇ ପାରିଲୁନି? ଏଠି ଆସି ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦଉଛୁ। বস সেই ছড়াটা অতটা খাউছি এ জমা বলো মানুনি মাইডি পরে কাহারি কথা মানুনি বস ইয়ে বি বাটি খলিব তাকু মারামারি থানারে ভর্তি করে দউছি মতে ভাই ডর মারুছি বস। Shut up! ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସି ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ ହାରାମ ଚାଲେ। ଅଶାନ୍ତ ତୋ ଭଉଣୀ କାଞ୍ଚନ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ଖସିଗଲା ସାର୍। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ କୁଆଡେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। কালে বলো মাউনি বস এ পৌঁছ করি পুরা 80-60 পাই যাଉଛି ବାପାକୁ ଧମକ ଦେଇ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଖସି ଚାଲିଗଲା। ଅଶାନ୍ତ ଟାଙ୍ଗୋରା ଭୂଇଁରେ ହରିଣୀ ନାଚିଲେ କଣ ହୁଏ? ଆଉ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଆସିଲେ ଅଶାନ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଆଉ ତା ନୀଳ ନୀଳ ଆଖିର ଚାହାଣୀ ଆଉ ତା ଲିପଷ୍ଟିକ ବୋଳା ଓଠ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ଖାଲି ଚୁମ୍ମା ଦେବାକୁ ଅଶାନ୍ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତୋ ଭଉଣୀଟା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ। ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ମୋ ବାପା ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ ପାଳିଛି। ତୋ ବୋପାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚିଡ଼ିଆକୁ ବନ୍ଧୁରୀ ଭିତରେ ସାଇଜ ରଖିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ କରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁନୁ। ମୁଁ ତତେ ରାତାରାତ ମାଲେମାଲ କରିଦେବି। ମୁଁ ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ ହେବି। ସି ବିଚ୍ ହୋଟେଲ କଫି ବାଗୋନା ଏସବୁ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଓଏଲ କରିଦେବି।
समझो यस ब्रदर ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ଏ କାଳିଆମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲର ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଂସରେ ଏ ବଙ୍ଗଳାଟା ମାତୁଆଲା ହେଇଯାଉ। ଆସ ବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା।
कौन करी एटा मरीगला बोधे कौन करी आइडिया एटा को नहीं नई कूल फोपाड़ी दियो नाई एटा को नहीं इंजीनियर क्वार्टर आगरे पकई दियो काली सकाळे पेपर रे बड़ बड़ अक्षर रे बाहर इंजीनियरटा ए टॉपिकटा को रैप करी मर्डर कर दे तापर से छटा खाली कांदी मु खाली हसीबी आसबे ट्रायल करिबा।